أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La paix et réconciliation. Jama ke ana musulu. Xana futa xali konto ikomen dalta la nyame. Ntending al doho adding al kumtani ho Mustafa Sawane. Xana futa xali konto mbari nya controla. Xali konto misilme ya controla. Xali konto famajigo controla. Hali contrôle men be khalisarin khasiya contrôle biti contrôle men nasumo khadi nim parfenga bama contrôle men nya daga diata misil moluma ni hamo contrôla abeta itila kante ke lima masiboti ni hala contrôle mutaise baradio soto ifana mbeta la dankania ki fana tekelama masiboti o contrôle mbole la sila limamba fala lian assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maringa luwalim bentare jam ko hanyo ko matilin ko hanyo ko nalo silo kan silo mem musiratal mustaqim siloti nse dunia en soto nyadi manfo alkiyamo la wo me fo non nalo naluko na ala haji go dole be nyon nan nga to ko fo albalo nala wala hada men nim betala tambi jam ma kontilon be duwala fo almen se sima ya din telenate manga kontine wala hada na tambila jan sa yirga si amman kono ala ko misilimo li hi fam na fam wala hada wala wala mun na alifa enti ni wala mu alhaji Umaru Jikinneti depuis Paris ba konton na jambe duwala en sima yala mbe duwala en jata kende ala mbe duwala en ala wala hada kendo dula marne ala halon kom bentar jam ko hanyo ko matilin hano honna do sido kan sido memo siratal mustaqim sibati mbole kanja alifa en jende mala wala do to takaran sido dula jina ala wala italanna alifa en ala kanu hala kitabo kan ahankila kanu sunna mokolemu dino de malalemu wokono nabina la wala hadale kan jana la wala hada men bulala adi sagoto wala mu wala hadati ko be damuto mimente salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An beta kontro nyinge akunto hasutu me nemo le mo hero le mo barajo bato e ham ho konto ha nema e ha kisho la dima ho ma fana nga kisho la dima munafa membe salam alaikum wa inna albena lawlo la mela munafa membe contrôle ha contrôle la simo ho ma wajibo le mo ahila muta e ha mo ho konton har datega no bi tema ni mo ho ko en ko salam alaikum abeta kima wajibo ti e hala muta ni mala muta ibe hakko soto lale o contrôle différence contrôle e hakan misilimo har misilimo le muta har kafiru e hakka kontonna halon ko contrôle mu ko be damuto le ta amantra ko fushiti o beta ke vitamine tala ala ko ngam fam na fangala kudu le mu contrôle famaji go le mu contrôle woto na ustaju alay Umar Jikinne ajedu nan yen contrôle mu na fangala kodo anin contrôle bali ya se menke mo hola ali bi tul malu la wala hadaye nale alin sem fam mu na fangala ala hatu tala ahsi sidula siama ali se barajo soto e ko me kara mo be barajo men soto la ali fananse do soto abumba fanande woto hafali ko salamullah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mba falana ustadie ko bismillah ali tulmalu wal hada important balum salam alaykum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ihtada bihadi wastanna bisunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Baringonin signyonin kanumtelu mislimo ke muso dinni onin ke ba
halu konton controla membe makanurin ni wala mo arjana dingol la controti ni wala mo bemba dama na bonsol la controti marigo fan ramin dimma ko nga nyogon temo to be ngala ni wala mo controti na hadabadinya amiftahu wala mo assalamu alaikum wa rahmatullahi arjan dingon la kontro halu konton wala kontro mi nabe makanuri nasu mo gadi ko rayhana benala nyasi faro don ninkela mi mu kontroti pimbe kumala kontrole kan kama suto yin sabula hadamadinya me tagano kontroko hadamadinya ku folo damutu amiftahu mu kontrole ti min mokileti min se dayele min se ko be dayele hadamadin wo hadamadin nalbe na la kuku nin to dunna falo ri nyogon konton ne folo kontro wo aseke dala aseke kan obeto min ga kamillo kan obeni ta kontrole mo hadamadin ya kono la fimma gema beni ta kontrole kan wo kan ni abe fo kan dunia kono kontrole be imbeto imbera kontrole ne gare ko ni galo ga fo ko kontrole hadamadin ya me ta ko ne keta muslimati manke muslimati hana kontrole fanan ke fenti asike dala asike bulola asike kungola imam mogo min lo nante kankilin fola ni bo konton na manke muslimati iwe o konton na nyadi aludun te kankilin fola pare al khalal be al khalato ni korayata le ayom wala salo nga faki janga konton ne asaka nyinya isi bulu flota kale nyogon kono na me te kamme asa konto do ya salo nga faki fana bata konto ni muslimo la kontoro aketa finta aketa geti har min manke muslimati min ba kalama na ga assalamu alaikum me jawo ja halon ko controle ke moti assalamu alaikum ala taala ala dali fengolu mbemba dama bonsolu khayne dimma ko nganyon konton ala assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa min joti iketa finti iketa geti muslimo mume alambela controle genti adita mbele ma kola ko mbemba dama na bon solo para bel hawla ma yare minu masilen wala mo kiso dunke luti wala mo muslimo la kontro afi majema kan wo kanto assalamu alaikum ni assalamu alaikum bula mo ma ubatala mani etela kuma haraga 30 kansara bati kansa atigo bati kansa asalo nga foko
ko janga muslime ya kan ala faye bata kuma diresa ma kuma min nin valer min bala dan tala nin wala mussalamu alaikum ite min assalamu alaikum bula bula mimma abata farla yawo maka hijabi obi jabi la munna wa alaikumus salam wa rahmatullahi kiso bima ane ala taala la nemo ita fulo min nga konte ko salamu alaikum ikalla kiso bima ibata kisin na kujagoma ibata kisin na jamfama ibata kisin na mantorloma ba ala la kiso be dal fen wokan obata kisi kiso mi nin flanjan tala ala tala la kiso kola wasal la mani eta mabitugo ita min assalamu alaikum bulama barajo tan nabiyya bula min manin wori la contrôle sagi ko alaikum assalam wa rahmatullahi wa bata baraji mu ansuto na ta dum min fulo ka contrôle da mutema na ko en ko assalamu alaikum wa rahmatullahi fana nga fa ko alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ita bata mu ansuto wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abata bi sabasoto barajo na dun ko yenne ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ifana nga fa ko alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu maghfiratahu ikayin la kaye ko ala la nemo nin kisu bi manin barako ani al ta'ala la kafaru wa maghfiratahu ala la kafaru ima ibarajo bata jibi ati kontrobe tenne fem me damu tono hadabadin ya kono nin controle ente falu ñokon konton ne folo nin kusena be hadamadin o diminti ma nyawo nya obe amailo nyawo nya ni kayen ko assalamu alaikum abata nyati lila afanansi jabi wa alaikumus salam wa rahmatullahi o konola albena la kukundu to dunalu sa to dum folo ni tati lo mo ma ma konto e ka kumo bulala o keta misilmeta manke misilmeti wonti hansala fango anti jabila adoba to na rijaba bi jabila kuma kurungolela mbawoto control min fa agenti ni mo ko en ko assalamu alaikum ikana fa ende malaikumus salam wa fanan ben na society kono la mo ol ba fola na fata finna dingralu to ni ko assalamu alaikum isafu ko malaikumus salam wo man amefo wonya na kilingo ni ma lon tendi min jenti tani tani malon na lon ko lan kana ke bitugun ha fo malaikumus salam wala joti mo ko yen ko ala la kisubi me ko ala la kisintima akoto mu woleti ni mo ko yen ko assalamu alayka iko alayka salam ala la kisubi ma bar ni ko yen alayka salam wo amanna wulu kamma ni ra koto lon ime fo mo yen bara koto lon ko le bulla min ngafsa o beti min be hawla ma yari ni mo ko en ko assalamu alaikum iko wa alaikumus salam wa rahmatullahi ikana fo ma alaikumus salam ise dulu fananje se kontro faye mako ni ko en ko assalamu alaikum
o imi la muta na tigo mi la muta ita minga control ke urginte ya bi yama o kono la fana man tuga be junu bole sotola ba munna ita ka control ke farlo sunno la mu ite ya to abata katte ke farlo ti fari jabi wala mu mo na ri konton har gwa nyogo ya balu tema kate ga tigo la muta kelo se ban nin kubi ni mo tema ila ta banna taga konto ga assalamu alaikum bulama ya assalamu alaikum bulama nani hakke matara la ka ko karsa isi hakke tunye ngamin kila amambe o be se kun controle kono bar hari tati la malega kumo bulala karsa na tele ngamin kila amambe wa harabe dinyele ma bar wo meke ko ni assalamu alaikum bulama folo ala la kiso min jotu wonya ijanga min bulama wonya wo famu duwa baleti intana ala fen din fala mo goye hadama dingo ye min ngaf sawati bitukun kisoti ala taala la kisoti ala nabi sallallahu alaihi wasallama mare ala la kilaba ga bange ne monin kisobaye ako assalamu qabla al-kalami ako kontro lebe kumonya sani ga kumo bula mo gola folo ebe katala le ga konto wa qala sallallahu alaihi wasallam ala la kila ga bangene monin kisobaye ako mambada bis kalami qabla salami fala tujibu hu akoni mogo min akumo damuta kontronya akumo bulela kontronya akikana tigo jabi rasulullah sallallahu alaihi wasallama afan la bangela munti akoma mbada bi kalami qabla salami fala tujibuhu ikana tigo jabi وقال صلى الله عليه وسلم على لا كلا غبانجene monin kisobaye akomam bada bisalami akone menga kumoda muta kontroma fa huwa aula billahi wa rasulihi watigo wo men jotu wonya albe hawla mare altala na la kila ala la yamaru anin kila la yamaru wajangole la batu wonya urgintiya be woyen alaya abata bara la kila la yamaru ani ala taala fan la yamaru la wa qala sallallahu alaihi wasallama ala la kila bangene monin kisobaye ako assalamu ako kontrol min janti min asma'illahi ta'ala ako ala taala to sengo dole mu wada'ahu Allahu ala taala gala fil ardi banko kan dugukulo kan ako fa afshuhu bainakum akalo control na jense alu tema ala control yin alo ko nyogon konton nyinna alo alu nyogon konton salam alaikum la ako fa afsu hu bainakum akalu control nyin ali nyinna jensa al tema alo ko nyogon konton nyinna albataje al taala fa la yamaro la moti wokono la ala taala fa ko assalamu ako control nyim fa min asma'illahi ala taala to do le muinti kila fa la bangela muinti asma'illahi ta'ala akoma sabama sakoto taringo fa to le mu to do le muinti ato sengo do le musalamu inti Allahumma anta salamu wa minka salam babu Madinatul Munawwara rasul bebelerin jaminna
ni na te be dunna babu salam le la ta bo babu jibril menu tata je ni ga korosiro kama asiya man fana keta lombaliati ni tata madinatul munawwara ibe tagala kila lawru be jamina sallallahu alaihi wasallama anin sayyidina abubakar anin sayyidina umaro radiyallahu anhuma ibe dunna bunda minna ikhana si kila ba sallallahu alaihi wasallama anin sayyidina abubakar ni sayyidina umaro ibe dunna bunda la jamme sa fonon ne allahumma anta salam wa minka salam ihata bo babu jibril la non dunna siyama sa fo nyale rasul sallallahu alaihi wasallam abe pelerin nonne Allah taala to le mu salamuti ato seno dole mu Allah taala fa salamu ni afan la dalo le mu Allah taala fa salamu imba fa ma ha mashoto munna Allah taala kisale flanyo yama kafnyo ko hatarala Allah taala kisale ma anim fenga kanyang Allah taala kisale ma dimbaga trabulu o bien din aga fan kisilo obema wo mu kisio doleti Allah taala kisale ma fenga nukwate Allah taala ma folo dulantala akisitalo ma laban dulantala ala kisitalo ma Allah taala gasaya da hadama dingo da khabalu da Allah taala kisitale saya ma Allah taala mungarin tele tabe hayyun qayyum lemu ate balurun ne al baqa'u lillahi yimbe mu kisoleti Allah na tan tulu jonni ngol fanan kisi salamu yinna ako nga nyogon konton ala nga la jense nyogon fanan tema nganna hadamadin nya tobe ngala iketa muslimati manke muslimati kume dunno ni mugo tema naman damuta kontroma faga damuta kontrole ma o konola na kilingolu nakila ba sallallahu alaihi wasallama ala yantiqu anil hawa ame bange ni dianyala ala taala fangla ya maro le muinti kala nga contrôle jenzen damma tema ko nga nyogon konton rasul sallallahu alaihi wasallama akan ya marala ha bange ko assalamu min asma'illahi ta'ala wada'ahu lahu fil ard fafshuhu bainakum ko nga kontro nga nyogon konton na hadamadinya nga kontro la jense nyogon tema nga kontro ke na hadamadinya metto benno kontro ko pare kontro silen ni mo ko en ko assalamu alaikum iko alaikum assalam wa rahmatullah inta fala de ma alaikum assalam nte ni tenna kilingo nin darta o fola nga dabula ma alaikum assalam wonte wa alaikum assalam wa rahmatullah habi kontro min jentite hadamadinya me taako kontro hadamadinya me taako rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ya mara lale wa qala sallallahu alaihi wasallam ala lakila gabangene monin kishobaye ako ra'su tawadi
al-ibtida'u bis-salami fammajigo fango al-halu abarma fango akungo controle mu fammajigo fango controle mu fammajigo leti ika controle gware hadamadin wo hadamadin nye fankoto tala le mu konte menda ele ngamo umfulo ga mo konto a karsa man konto nta konto na wonte na kilingo ikana oke a konto kontro baraju le bato ni rida ele ga mo konto baraju le bato ni mo ri konto ete matela muta fennu le bena la tele salam alaykum wala mutala ni mo ko en ko assalamu alaykum ima la muta kuba ebe dimindinga ma fennu le bena la ulula wala kontro wala sagila ma minu ka fiseteti ala taala la malayko lubeji minu bena la kontro wala sagila o ma wala ka fiseteti le ala nya silan wala itele bango mo la kontro la sagila ma woto iteje fitino le kan kala balu ba mo hara la fita kelo banni na tema na ta hita assalamu alaikum bulema dimin kana balin na kinta ala controla mutala ala controla mutani gaja nati kan kulela falu se ben alula bengo min joti alula hero bole to alla nyata go bole to a konton ni ga konto sala nati kan kuminna ikani bala mutala de isa melen nga konto na men na mutani nga konto men na muta wonte kunyi mati te minji banna la mutala wonya nte ni na baro le moti ngo dabla njem fam majigila la wonya njem banna min na contrôle mutala wonya wo ofisi atanti le tannim fula parce que ni ba hamas to en sabla nte ni tema te la contrôle la sagama malaikul bele jeminu bala contrôle saglama wo contrôle barajo faneta fanambata fo wala contrôle nyimun na hadamadinya daile ran oleti bunda mim betagundin hadamadinya bunda betagundin ne isa ma kon contrôle nyin la isa yele contrôle nyin la fendi nasa na tobe hadamadin fulu tema falu ko nyokon konton ne folo na jaangal falu na alfa balu na muslime ke balu ni sogo leta se tamala gasi nyokon ma atari nyokon konton halo mimbe mutare rasul sallallahu alaihi wasallama ni mala sunno luleti adarko luleti qasis gi nyokon lo makatari konton wajibu le motaye asala sayba balu fananta se tagasi mogolo mari konton wo tata ke musule ta keta keleti mogolo bela madinatul munawwara nun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sala sahibo luta se taga mogo min konton kalu na la ngawa ngata karsa konton iko ummu baraka ni muso mu lonna bale ta tumbe madina rasul sala sahibo luta le nun ata konton ko ngata shahida konto o kono la kontro mu fennati abe wajibi arun kanne abe wajibi arin alum male meno kela ko fonga nyon konto na nyon konto yin fana yin ne sengani ngol boslu be la ngani wongani nabe sulu la sulu kurunya ta nyawonya muslima ya assalamu alaikum yin da matema ko lu sangartan da matema nyawonya assalamu alaikum yin sa banne ita kule la maga mogoma diminte la dindin na ga tegama ni sita mai assalamu alaikum bula mai ga konto alsumunta o ko baraka se bato na lo ga nyokon fagamo al se baraka bato le isigi nyokole mala sita nyadi nkono nga siama nga ta konto ite minje ta mala wonya la ta mo wo simfa kilin o mu mebe altala babe kele embarajo leti ite bota sate nin sate le tagamate tundule tagata kibe tagali bari ngo konton na
barajo min boto ala tala ya kiso min boto ala ba ala la fonisiri akono la jommalo ala fa la kalon jongo seno kisla wa sabula ku golango dobe jaga kan risoto ala tala seno nyorle kan ile fan sugulo ibulta kibe tali barindo kontonna sogoba tele maje isigi nyoko do kontonna ibarindo be sa tendola imaje albata fama ikawuli kibe tagala wo kontonna ku golendo kan rita masoto Italian ila safaro min na wulo man so la fonin sirata seno ku golango kisila wo male ila déplacement wala kula ha basto en sable be islamin kan wonya gaslu timmaye al ko ga si bari ngoy me ta konto wo seno so tola le control sabola sabo seno so tola le control sabola karsa salam alaikum ira konto tanante tanawonte ita bota minto nte bota karsa kunda minto alsana lon ne nyokonye almum mi nyokonti muslime ambe denta salam alaikum inale namantongo muslime amantongo kila amantongo lu amanke khafo kontulu kila amantongo muhammad mantongo doron nel tamo kontroenti kontroni beleje birin kilariya muhammad fama man kilariya birin nabi yomol fama man kilariya ala bulula ala taala assalamu alaikum yin dala salamun kiso yin dale ama dama dingol fama da arabu kante aben bulula sai ni assalamu alaikum bula ko fama bata fan arabu ti ame control ke kanto fo arabu kan control assalamu alaikum ta arabu kanti ala tala fon la kiso le muyinti ko kiso ala la dalo le muyinti ala tala to le mo assalamu yimminti ala tala to le mo ato seno do le mo fon olon wonya arabu kante de ko bata fan karabu ti na man control karabu kanto sa ju show mela e tanamantili na al sogoma nya sogoma control joti alunintili tilto control moti alni wura la control moti woto sile nita tati lo mo ma sogome kalni wura anta fale ko infante kende yari hari dala filitale ko mansiku obe tati lo mo ma wura la e kalu sogoma ko kar sante kende yari ka hakilo fa mala min bala batu kuru bitu ko be fa bani ga be boji ni ko assalamu alaikum wotata ke somalati aketa tiltolti aketa wurala dati haraketa subatu molati iba fala ko alaikumus salam fente jele lam ko yala no ibata control ke control mi ngafsa control beti barajo be control minto e ko salamu alaikum ko barajo tan wa alaikumus salam wa rahmatullahi barajo ala sagila baraji muka ita min adam da ne ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu iko wa maghfiratuhu albaji dile nyogon kun tagari ila fato ya melon no ila hakili nyake melon no so komanta te mawura lanta ma tiliton ta ma subakan ta ma assalamu alaikum wa alaikum assalam dole fanansi lo ko assalamu alaikum de Salam alente. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Allah kiso bi manin nemo. Anin tangu. Anin kafaru. Wa maghfiratuhu. Wa kono la na kilingo salam alaikum manke arabu kanti. Ngana nyogon la arabu la auto fi muslimo har mbemba dama bon solu la contrôle mo anata khare khare muslimo fanamma ba kafiro na ko en ko salamu alaikum igafa en ko alayka wa alayka contrôle mi mo na muslimo ya kono la abe ntol muslimo la na grupu muslime ya jama tata ke kila manton le tiba assalamu alaikum mbele jebirin kila manton lu manna
ñin keta nabiyo mo be la contrôle ti ani mursalino be wala musalamu alaykum ñin min jenti koto min bala be me banya sifala al tala fa to sengo dole mu ha bin na kilingolu ala saga nabi sagalu sago ana wura en na kana su mun dondin min mu kontroti kontro baliya se min sabu ya hadama dingoma urgunti ana be hadama dingola koto na me kontro ke abata perdi se perdi a valer la hadama di fon se perda fon valer la kontro baliya sabula hadama dingo se perda fon valer la kontro baliya sabula hadama dingo keta nyawo nyam min se valer la ma contrôle mu ni tana ta sa yi ga jama'a tramadendi ikwa assalamu alaikum jama'a mbesi la muta mbesi fan sokole be fenfendi mutari sa be bole sinya nya be fenfendi to sinya ba be to ha inya lo te kilinto ila contrôle muta wala ma se valer la mo ma ite tata ke dindin sile tata ke bati ñin jama duniya mbe si fan sugula isi la contrôle sagima isi ñala wul fanan rila saka isi lom isi tra mo fanan kono isi konti mo kendo lu fanan na bari ite keta mo kendo tinya wonya ni ta dunta jama to e man contrôle ke risigile ibata ke en koni ti mo konta lon na fanga beje ila hadaru jama to abata ke kinte je inya ila harado halari jamato ubata ke iko iman taraje fango bay man kontorke ina tala risiki jombalo na kinata jombi jabila wala mu control en se valeur di hadama dingoma ina mo ko gwa wugo na ri konta la muta control ake sabuti gwa nyoko ya min balte ma haban hadama dingo ri fan sukule ga tare mo ko konta man kende barajo min bato usi soto control doron neto ina hakilingo e fama tama e baringo e misilme nyoko e kanunte kata déplacer ko meta la kontonna min se soto to fata alta la kilingo min ngadangolo nyi be se soto control neto meta la kaba min fa jurala ko ata la kaba konto meta la juralo minu kela contrôle mu kata dua contrôle amekeno hadamadinya amekeno ko habi na kilingolu ala sago annabi sago alu sago halu konton wura na arjana dingol la contrôle membe makandurin asuma wadi ko rayhan afalen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa maghfiratuhu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alsi haketunya bari ngonen sinyo honen kanun telu enta tabula men nasi haketunya wadingira wala tendi namu umar jikinne mba falalen kalam so hero di lambe la kafringa